And we'll also talk about how to get it. Y también vamos a hablar de cómo obtenerla. Yes. What are those ears you're wearing? Those rabbit ears? Where do they come from? They are cut. I'm checking them. There's a headset with microphones. It's part of the headset? Yeah, it's part of the headset, the whole thing. No, it's I not. think, yeah, I swear. No, it doesn't work. It doesn't kind of work for us. Yeah, I know. I'm going to change the other one. Like Sorry. Halloween or something. It's not Halloween yet. Yeah, I have other one. I can use other one. Okay, so I'm going to read a definition. Así que voy a leer la definición. Sincerity means simplicity. Sinceridad significa simpleza. Simplicity means that I'm not pretending to be something I'm not. Sinceridad, simpleza significa que no estoy pretendiendo ser alguien que no soy. So it means being honest. Significa ser honesto. Not being pretentious. No ser pretencioso. And more specifically, it means not having personal agendas to fulfill in Krishna's service. Y específicamente no tener una agenda específica para el servicio de Krishna. Sincerity means service which is not motivated by personal desire. Sinceridad significa un servicio que no está motivado por el deseo personal. But sincerity means that my desire is to please Guru and Krishna. Y sinceridad significa mi deseo es complacer a Guru y a Krishna. Yeah. So, like Krishna says in the Gita, those who are devoted to me with love, I give them intelligence. So that intelligence comes as a product of a sincere desire to be Krishna conscious. Como Krishna dice en el Gita, aquel devoto que tenga un sincero deseo de servirme a mí, que no tenga orgullo, es querido para mí. Krishna says the one who does good is never overcome by evil. So that could mean, it would also mean one who's sincerely serving will always be protected. Krishna dice, alguien que hace bien es querido para mí y alguien que va a estar protegido por mí. So, as we know, the essence of devotional service is pure bhakti. Y como sabemos, la esencia del servicio devocional puro es puro, bhakti puro. And sincerity is a synonym for pure devotional service. Y sinceridad es un sinónimo del servicio devocional puro. Because I'm doing everything in my power to please Krishna, to please Prabhupada, to please my Guru. Porque estoy haciendo todo lo posible en mi poder para complacer a Krishna, para complacer a Prabhupada, para complacer a mi Guru. And sincerity in that sense also means effort. Y sinceridad en ese sentido también significa esfuerzo. I think it's natural that we would understand if somebody's sincere, they would be trying their best. Y creo que es natural entender que si alguien es sincero va a tratar lo mejor que puede. So sometimes when we see a devotee is not trying and they could easily be doing better, we sometimes say, well, he's not doing well because he's not sincere. Y algunas veces cuando vemos que un devoto no está intentando mucho, decimos, no es sincero porque no lo está haciendo bien. And maybe you've said that about somebody. Tal vez Or someone said that about you, I don't know. Tal vez tú dices algo sobre alguien más o alguien lo dice sobre de ti, no lo sé. Often when one is not doing well, we have an intuitive sense that there is a lack of sincerity. And then as a consequence, Maya is just become too strong for them. Y frecuentemente cuando a alguien no le va bien, decimos que es una falta de sinceridad y que Maya está trabajando duro en esta persona. Now, sometimes we have service that's very difficult, and the only asset we have is sincerity. We may have no real ability
to be successful. A veces tenemos un servicio que es muy difícil y no tenemos como esta confianza en ser exitosos para llevarlo a cabo. So sometimes we see devotees who are not so materially qualified becoming successful because of their sincerity, and then Krishna is helping them. Y algunas veces vemos a devotos que no tienen mucho éxito material, mucho éxito material, y porque son sinceros, Krishna les está ayudando. Sometimes we see devotees want to go to Vrindavan and they have no money, they don't know how they're going to get there, and they pray to Radharani very sincerely, and their best friend calls them up and says, I'm going to Vrindavan, you want to come? I'll buy you a ticket. Algunas veces vemos a devotos que quieren ir a Brindavan, que no tienen dinero, no tienen boleto, no tienen nada, y le oran sinceramente a Radharani, y de momento uno de sus amigos le llama y le dice, ven a Brindavan, tengo un boleto para ti. Or you want some service, very sincerely want to serve. And one day someone comes up to you and says, we need somebody to do this. And it was exactly what you wanted to do. Y a veces quieres un servicio muy verdaderamente lo quieres, y de momento alguien te llama y te dice, necesitamos hacer algo y es perfecto para ti, este servicio es para ti. So we often see that Krishna fulfills the desires of the devotees who are sincerely trying to please him and advance. Y frecuentemente vemos como Krishna complace a los devotos que son sinceros y bueno, pues que avanzan. So when I personally think of sincerity, I think of the definition of without pretentiousness. Yo personalmente pienso... Unpretentiousness, excuse me. Personalmente yo pienso en la sinceridad como con una falta sin pretensiones, cuando pienso en la definición de la sinceridad. So, as conditioned souls, there is a temptation, or there may be a temptation for some to utilize devotional service for their own personal benefit. Y como almas condicionadas, yo veo esto como una tentación para que puedan realizar su servicio. Maybe to use Krishna consciousness to get a position of recognition or power or control. Tal vez usar la conciencia de Krishna para tener una posición de control, de poder. So, when a devotee is willing to do whatever needs to be done without consideration of what he'll get from that, then I would consider that devotee sincere. Cuando un devoto está dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer para su servicio, yo lo voy a considerar que es muy sincero. So I have one other definition I want to read. Así que tengo otra definición que quiero leer. So devotees talking to Prabhupada. There's a conversation. This is a bit heavy, but Devoto está hablando con Prabhupada, es una conversación un poco dura. Ganesh, speaking to Prabhupada, just like you say, some of the devotees, they fall down, although they're striving to be in the mode of goodness. Como Ganesh está hablando y está diciendo, bueno, como acabas de decir, algunos devotos, bueno, caen y están luchando para estar en la modalidad de la bondad. In other words, they're overcome by ignorance, but they want to be in goodness. En otras palabras, están, pues la ignorancia los ha sobrecogido y no pueden estar en la bondad. So he says, if they're sincere, how is it that they still fall down? Y entonces dice, bueno, si son sinceros, ¿por qué es que aún así cayeron? Now, Prabhupada didn't say that if they're sincere, they'll fall down. This was part of a discussion in which devotees were saying that such and such devotee
is sincere, but he's falling down. So Ganesh is just following that line of thought. O sea, no es que Prabhupada está diciendo que sí es sincero como cayó, sino que esta discusión empezó antes, donde está hablando de por qué si este devoto es sincero. Ganesh está mencionando que por qué si el devoto es sincero, por qué cayó, y Prabhupada solo está siguiendo el ritmo de la conversación. So Prabhupada says something heavy. Are you ready? Así que Prabhupada dijo algo duro. ¿Están listos? The guru is meant to cut out our attachments, so here it comes. El gurú está destinado a cortar nuestros apegos, así que él viene. Aquí está. If they are sincere, how they fall down? They are not sincere, therefore they fall down. Si son sinceros como cayeron, bueno, ellos no son sinceros, si de otra manera no hubieran caído. So we should not make judgments on others. This is for us to just digest. Nosotros no debemos de hacer juicios sobre otros, sino que es para que nosotros digiramos esto. And the opposite would be true, correct? That if they are sincere, they don't fall down. Y If lo they're not opuesto sincere, they también, do fall down. y lo opuesto también es correcto, ¿no? Si es sincero, no cae, y si no es sincero, también cae. Specifically, this was in the context of devotees taking initiation vows. Y específicamente está en el contexto de los devotos tomando votos de iniciación. Now, I may be coming to Krishna consciousness as a conditioned soul, and in the beginning, I may be up and down. Y bueno, puede That's ser a bit que natural, puede normal. ser que en el inicio, bueno, yo tomé la conciencia de Krishna y bueno, tengo caídas y subidas, es normal y natural. But specifically, they were discussing about initiated devotees not following. And Pero are they sincere, but they're still sincere, but they're not following? And Prabhupada saying, if you've taken a vow and you're not following, then it's because you're not sincere. Específicamente están hablando a devotos iniciados que han tomado un voto. Entonces Prabhupada está diciendo, si tú tomaste un voto y no estás siguiendo, no eres sincero. Ganesh. Yeah. Oh, yeah. The Amoga says, Madhavisa Swami was telling us once that sincerity must be combined with spiritual strength. El Ganesh está diciendo que Swami está diciendo que la sinceridad debe ser acompañada de fortaleza. Prabhupada, spiritual strength means sincerity. Y Prabhupada dice, la fuerza espiritual significa sinceridad. And sincerity means spiritual strength. Y sinceridad significa fuerza espiritual. That's kind of a loop here. If you're strong, he's saying, it's basically saying if you're spiritually strong, it's because you're sincere. Básicamente está diciendo, si eres espiritualmente fuerte, es porque eres sincero. Es como un círculo que se cierra aquí. So then Prabhupada goes on to say, if I promise before the fire and the deity, before my spiritual master, that I shall observe the rules and regulations, and if I don't follow, then where is my sincerity? Y entonces aquí Prabhupada está diciendo, si yo prometía en frente de las deidades, en fuente del fuego de sacrificio, en fuente de mi maestro espiritual, que voy a seguir las reglas y regulaciones y no las estoy siguiendo, entonces no hay sinceridad aquí. So here Prabhupada is expanding a definition of sincerity as, we could say, commitment to following our vows. Así que aquí Prabhupada está expandiendo su definición de sinceridad como un compromiso para cumplir con tus votos. So that's good for us to remember also when we may be challenged to follow our vows, that if we increase our sincerity, our earnestness, then we'll be successful. Así que esto también es un reto que es bueno recordar. Si nosotros incrementamos nuestra sinceridad, bueno, can you repeat that last thing, Gurudeva? We can remember this instruction that if we're having challenges following principles, we can think I need to be more sincere. Así que si alguna vez enfrentamos un reto sobre seguir los principios, podemos recordar siempre este principio de la sinceridad, de que si soy más sincero lo voy a lograr.
I've got a really bad connection. Tengo una conexión muy mala They're supposed to fix it tomorrow. y supuestamente la van a arreglar mañana. So Ganesh says, but the devotees, they're trying to be in the mode of goodness. Pero Ganesh dice, pero los devotos están tratando de estar en la modalidad de la bondad. And Prabhupada says something which I think is very important. He says, trying. But if you're just trying, why do you take initiation and make a promise? Y Prabhupada dice, intentando, pero si estás intentando, entonces ¿por qué tomaste iniciación y hiciste una promesa? Why do you cheat Krishna and the spiritual master? ¿Por qué engañaste a Krishna y a tu maestro espiritual? So here we have this, goes back to the statement of pretentiousness. Like in other words, he's saying, don't pretend to follow. If you can't follow, don't pretend. Regresemos a esta afirmación de la pretensión. Prabhupada está diciendo, no pretendas que estás siguiendo. Si no sigues, si no lo cumples, no estás siguiendo. Yeah. So then Prabhupada goes on to say, well, there's two things. One is falling down consciously and one is falling down unconsciously. Entonces, Prabhupada está diciendo, una cosa es caer inconscientemente y una cosa es caer conscientemente. So in other words, Prabhupada is saying, you may accidentally fall down, but if you have no intention of following the vows you made, then there's no sincerity in your promise. Así que Prabhupada está diciendo, si tú caes y no tienes intención de seguir tus votos, entonces ¿cuál es el objetivo de prometerlos, de tomar tus votos? So this distinction is made in the Gita. Así que esta distinción se hace en el Gita, where Krishna says that someone may accidentally fall and we should not hold it against them. donde Krishna dice que alguien puede caer accidentalmente y no debemos criticarlos. So there's a distinction between accidental fall down and premeditated fall down. Así que hay una diferencia entre una caída accidental y una caída premeditada. So, yeah. So this is a nice example of sincerity in terms of dedication to the practices that we promise to follow. Así que este es un agradable ejemplo de sinceridad, siguiendo este ejemplo de cómo seguir apropiadamente. And we could expand sincerity further, which means that I'm trying my best to follow all the instructions that Prabhupada has given. Y podemos ir más, adentrarnos más en la sinceridad, que es seguir todos los ejemplos que Prabhupada nos ha dado. So the interesting thing about sincerity is trying your best and being able to do really well are not always the same. Así que lo verdadero acerca de la sinceridad es intentar lo mejor que puedes, y la otra es que a veces no eres capaz de hacer lo mejor, hacerlo bien. Yeah, so sincerity means trying your best. Así que sinceridad significa intentar lo mejor que puedes. We would all like to be very advanced, and you can't just become very advanced just like that. Y a todos nos gustaría ser muy avanzados, pero no es que te puedas convertir en muy avanzado así nomás. So if you evaluate your sincerity on the basis of your advancement, then you could think you're not sincere when you actually are. Así que si tú evalúas tu sinceridad en términos de avance, realmente no vas a pensar en dónde realmente estás. Because you can't, jump 10 feet if you can't jump 10 feet. Porque no puedes brincar de 10 metros solo por hacerlo. So it's important for us to acknowledge that the sincere effort is what's most important. And the result
we're not really in control of that all the Así, time. We have some control, but not always a lot. así que es muy importante que nosotros entendamos que la verdadera sinceridad es hacer el mejor esfuerzo que podamos. El resultado no siempre está en nuestras manos, no siempre está en nuestro control. So we have a lot of control over the effort we make, but not a lot of control over the result we get. Así que tenemos mucho control sobre el esfuerzo que hacemos, pero no mucho control sobre el resultado que obtenemos. Which is another way of saying we have control over the amount of sincerity with which we do something, but we don't have the control over how that will turn out. Lo que significa que tenemos mucho control sobre si hacemos algo, pero no mucho control sobre cómo va a pasar esto. And so if we're focused on how it turns out, we could become very discouraged. Y si nos enfocamos en el resultado de tal vez nos vamos a volver muy desmotivar mucho. We could even become hopeless. Incluso podemos sentirnos sin esperanza. I'm trying so hard and I'm not getting any result. I'm not getting the result I want. Estoy intentándolo mucho, pero no estoy obteniendo el resultado que yo quiero. But Krishna is looking at how hard you're trying. That's what's most important. Pero Krishna está observando qué tanto lo estás intentando y eso es lo más importante. So that's always important to remember. Así que siempre es importante recordar. Now, there's another problem that if I do get a result, I could think because I got the result, it means I'm sincere. And that may be true, but it may not be true. Y hay otro problema, porque si yo obtengo el resultado, puede ser que se haya sido sincero o puede ser que no. I was able to achieve success, so that must prove that I'm a sincere devotee. Maybe yes, maybe no. Fui capaz de lograr éxito. Eso prueba que soy un devoto sincero. Puede ser que sí, puede ser que no. So how do we know if we're sincere? Because we don't have a sincere meter. Así como sabemos si somos sinceros, si no tenemos un sensímetro. Well, that's for us to determine. Y eso es para que nosotros lo podamos determinar. Are you doing your best? Are you doing this to please Krishna? Or are you just lazy and just trying to do it to enjoy? ¿Estás haciendo lo mejor? ¿Estás haciéndolo para complacer a Krishna o solo estás siendo flojo y disfrutando? So from this verse of Bhagavad Gita where Krishna says, one who does good is never overcome by evil, it means that the sincere devotees are protected. So para estos que devotos que son sinceros, que en el verso del Bhagavad Gita dice, por aquel que es sincero, todo, sorry, can you repeat the last part? The sincere devotee is protected. El devoto sincero está protegido. Now, I think when we all became devotees, we were all sincerely looking for truth. Y creo que cuando todos nos volvimos devotos sinceros, todos estábamos buscando la verdad. I want to know what the purpose of life is, and it was very important for us to find out. Quiero saber el objetivo de la vida y era muy importante para nosotros descubrirlo. And without that initial sincerity, we couldn't have become devotees. Y sin esa sinceridad inicial no podíamos habernos hecho devotos. So we all really know what sincerity is because it's what brought us to Krishna consciousness. Así que ahora ya sabemos lo que es la sinceridad porque nos trajo a la conciencia de Krishna. Sometimes we go out for preaching or book distribution and we meet somebody who we title as a very sincere person. Algunas veces salimos y hacemos distribución de libros y conocemos a alguien y le titulamos como una persona muy sincera. And we say that because this person he's honestly looking for spiritual life. Y lo vemos y vemos, mira, esta persona está buscando honestamente por una vida espiritual. So think about when you were first becoming a devotee and what was going on for you? Así que piensen lo que estaba pasando con ustedes, con la primera vez que se volvieron devotos. And when you first started chanting Hare Krishna, praying to Krishna for purification, like sincerely praying. Y cuando empezaron a cantar Hare Krishna, que estaban orando por purificación, cuando sinceramente estaban orando. And one of the reasons that devotees, when they join, are so sincere is two reasons. Is because they're coming out of a difficult situation. And secondly, they're feeling
very far from Krishna and they need a lot of help to be Krishna conscious. So they pray sincerely. Hay dos razones por las que un devoto se acerca a Krishna. Una es porque está sufriendo mucho y la otra es porque están en situaciones muy difíciles, muy alejados de Krishna y realmente lo necesitan, así que le oran sinceramente. Yeah. So I think one of the most important things we can learn about sincerity is that sincerity is what brought us to Krishna, and sincerity is what will keep us in Krishna consciousness. Creo que una de las cosas más importantes que vamos a aprender en esto es que la sinceridad es lo que nos trajo a Krishna y la sinceridad es lo que nos va a mantener con Krishna. Sincerity is the road that which brought us, and we have to stay on that road. Sinceridad es esa cuerda que nos trajo y debemos de mantenernos en esta cuerda. So, question comes up. Así que una pregunta viene. How do you become sincere? ¿Cómo te vuelves sincero? It's a good question, and the answer is simple. Es una buena pregunta y la respuesta es simple. Prabhupada said, you become sincere by being sincere. Prabhupada dice, tú te vuelves sincero por medio de ser sincero. And you're thinking, that's not a good answer. Y tú estás pensando, bueno, esa no es una buena respuesta. No, I need to know how to become sincere. You didn't answer my question. Yo necesito saber cómo ser sincero, no respondiste a mi pregunta. Well, one way to look at that answer is that Prabhupada's saying that sincerity is not something that develops from a process, but sincerity is something that you and I have control of, like right now. From the moment we become Krishna conscious, we have control of the amount of sincerity we manifest. Y una de las cosas que vamos a observar que Prabhupada menciona es que la sinceridad no es algo que desarrollas en el proceso, la sinceridad es algo que tú y yo tenemos desde el primer momento que llegamos a la conciencia de Krishna. So let's say I give Anuradha a service and she said, I don't really know how to do it. And I say, well, just do it sincerely. That's all that matters. So now she has to muster up all the sincerity in her heart to be able to do the service. Digamos que yo le doy un servicio a Nurrada y ella dice, no sé cómo hacerlo. Y yo digo, bueno, solo tienes que poner toda tu sinceridad para hacerlo. Entonces ella tiene que desarrollar toda sinceridad que es en su corazón para hacer este servicio. So it's not a process. Anuradha says, well, I'll need a year to go through all the steps to sincerity. There's 108 steps. So I'll do 2 steps a week. And it doesn't work that way. Así que no es un proceso. Anurrada dice, voy a necesitar un año para ir sobre este proceso, paso por paso, de lo que me va a tomar ser sincero. No es como funciona. And this is one of the beautiful things about Krishna consciousness, is that anyone can render sincere service. Anybody, no matter what level of Krishna consciousness they're on. Y esta es una de las cosas más hermosas en la conciencia de Krishna, que todos en cualquier momento, no importa en dónde estén, pueden ofrecer un servicio sincero. Anyone can render pure devotional service if they render service to please Krishna. Anybody can do that. Cualquiera puede hacer un servicio devocional sincero si se lo ofrecen a Krishna. Cualquiera puede hacerlo. And you might say, well, won't that come if I chant Hare Krishna properly? Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, esto aparecerá también si yo canto apropiadamente Hare Krishna. And I will say, yes, it will come if you chant sincerely. Y bueno, yo voy a decir, sí, esto va a venir si cantas sinceramente. So if you chant sincerely, you'll get more sincerity, but it's always reduced to your choice to be sincere. Si tú cantas sinceramente vas a obtener más sinceridad, pero siempre está reducido a tu elección, el nivel de sinceridad. It's a free will choice that I will not be duplicitous, I will be honest, and I will serve Krishna without any personal agenda. Es una decisión de duplicidad. Yo voy a ser sincero, no tener esa duplicidad, sino voy a ser sincero. Yes. So that's what I wanted to say. I said it all in a half hour.
Es todo lo que yo quería decir y lo dije en Actually, media hora. less than a half hour because it was translated. De hecho, en menos de media hora porque fue traducido. So now I would like to take questions if there are any. Ahora me gustaría tomar preguntas si es que hay alguna. Sometimes when there's no questions, it's a sign that either the class was really good or it was really bad. It was Algunas so veces, good, every question is answered, or it was so bad, it didn't stimulate any questions. algunas veces cuando no hay preguntas es que la clase es muy buena o muy mala. Tal vez que la clase no estimuló ninguna pregunta o que todo quedó muy claro. I think there is a question. Navanita. Yes, you can translate it in Spanish first, then I'll read it in English. Ana Vanita pregunta, ¿el karma tiene algo que ver con la sinceridad de los devotos? La mayoría del tiempo los devotos lo siguen, pero debido a las ofensas que ellos han podido cometer, se debilitan su sinceridad o no su sinceridad. ¿Se puede debilitar su sinceridad o no? So the question, does karma have anything to do with devotees' sincerity? Most of the time devotees follow, but due to offense, they can become weak or not sincere. So karma and offense are two different things. Así que el karma y las ofensas son dos cosas diferentes. So karma is something material. El karma es algo material. So nothing material ultimately can impede or interfere with pure devotional service, because pure devotional service is not material. Y nada material realmente puede interferir con el servicio devocional puro porque no es material. You know, it's nice to have good karma, right? But Y bueno, es agradable tener buen karma, ¿no? Pero it's not like if you don't have good karma, you can't be Krishna conscious. Pero si no es que si no tengas buen karma no puedes ser consciente de Krishna. And it's not that people who have good karma will become more Krishna conscious. Y no es que las personas que tienen buen karma se van a volver conscientes de Krishna. I mean, if we want to stretch it, we could say maybe it's an advantage, but not a guarantee. Y si lo juntamos, podemos decir, vamos un poquito, podemos decir, no es una garantía ni una ventaja. Yeah. Now, regarding offense, we could say that if you offend a devotee, it means you're not sincere anyway. Y referente a la ofensa, podemos decir que si tú ofendes a un devoto, de todas formas no eres sincero. Well, but let's say accidentally you offend a devotee, then an act of sincerity would be to ask for forgiveness. So I would say if you offend and don't ask for forgiveness or don't recognize you offended, that would be a lack of sincerity. Entonces, digamos que si tú accidentalmente cometiste una ofensa y eres sincero, bueno, entonces tú vas a pedir perdón, pero si no, te falta esta sinceridad. You know, so premeditated offense, that would be lack of sincerity, or an unconscious offense or an accidental offense without asking for forgiveness would be a sign of lack of sincerity. Una ofensa premeditada con una falta de pedir disculpas y con falta de perdón, de sinceridad, yo diría que es una falta de sinceridad. Culpa. Culpa. What do you mean, forgiveness or what does it mean? Culpa? Culpa is guilt, to feel guilty. Guilt, culpa. Guilty, yeah. You know, sometimes we make a mistake and we apologize. So, or someone apologizes to us and we feel that, well, this person's sincere. Como algunas veces cometemos errores y nos disculpamos, o alguien comete un error contra nosotros y se disculpa y sentimos a esa persona es sincera. Okay, we have another question from Mr. Soto. Tenemos otra pregunta del señor Soto. Señor Soto. Hare Krishna, Maharaj, muchas gracias. Sí. La pregunta es la siguiente, madre, a ver si usted la puede ir traduciendo. A veces vemos que personas que no pueden seguir todo son sinceros también.
en un sentido, ¿verdad? O sea, si eso es, también se puede llamar sinceridad. O sea, hay personas que pueden, que siguen dos principios, pero sin embargo son sinceros y dicen, no, yo no puedo seguir todo, pero hago lo que puedo y me gusta trabajar para Prabhupada y ellos como que dicen, sí, reconocen que son pícaros, ¿no? O sea, reconocen que son, que no pueden, pero se esfuerzan. Y por otro lado, hay personas que sí siguen todo. Voy a traducir esta parte Okay. de la y ahorita la traduzo. He's saying that sometimes they can see the bodies who are sincere and they know they recognize to themselves they are rascals, like they try it, that they can just follow like two principles, but they like to do service to Prabhupada. Ajá. Y por otro lado, también vemos que hay personas que son como dos preguntas, ¿no? Relacionadas. Hay personas que sí siguen todo, ¿no? Que son devotos y así. Y siempre sienten que, como dicen en español, que le hace falta un centavo para el peso, ¿no? ¿Qué significa eso? Como que siempre le está faltando algo, ¿no? Como que por más que se esfuerzan y todo, y siguen todo, ¿no? Pero que siempre le falta, ¿verdad? Que no son sinceros, como que se sienten caídos, que no son sinceros. Okay, and also we see the bodies who follow perfectly everything, but they always feel that they lack of something. There is something that there is lacking inside of themselves. Mm-hmm. So we have two questions: the sincere devotee who follows two principles, Así que tenemos and the pure devotees who feel they're lacking or they're not sincere. Tenemos dos preguntas: el devoto sincero que sigue dos principios y el devoto que sigue y que siempre que le falta. ¿Es correcto, Prabhu? Yeah. Sí, eso es. Sí. See? Yes. Okay. So from what we read, Prabhupada was not criticizing or demeaning anyone who's not following the principles, who hasn't taken a vow to follow them. Sorry, Gurudev, can you repeat it? I'm so sorry. Prabhupada is he's not putting anyone down for not following who hasn't taken a vow to follow. Por lo que vemos, Prabhupada no está haciendo de menos a una persona que no es capaz de seguir algún voto, algún principio. At the same time, we could say that a devotee is following two, if they increase their sincerity, will be able to follow 3 or 3.5 or 3 3/4 or maybe 4. Y también vemos que un devoto que es sincero, si continúa aumentando su sinceridad y que solo sigue dos principios, con esa sinceridad incrementando va a llegar a cumplir 2, 3 principios, tal vez 3.5, 3.75. So it is true that sometimes people are very sincere and very conditioned. Y es cierto que a veces las personas son muy sinceras, pero también muy condicionadas. And we at least for ourselves, we should think, I need to increase my sincerity. If I'm not able to follow everything, I need to increase my sincerity. Y por lo menos para nosotros debemos de pensar, yo necesito incrementar mi sinceridad. Si no soy capaz de seguir, tengo que incrementar mi sinceridad. And that if we increase our sincerity, eventually we'll be able to follow all the principles. Y si somos capaces de incrementar nuestra sinceridad, vamos a ser capaces de seguir todos los principios. And if we want to follow them all, and sometimes we slip, we should regret it. And that sincere regret will purify us. Y si los estamos siguiendo y de momento resbalamos, bueno, sinceramente debemos arrepentirnos y ese arrepentimiento nos va a ayudar a seguirlos sinceramente. If a devotee is very advanced, they naturally will not feel sincere, but that's their humility.
Cuando un devoto es verdaderamente avanzado, naturalmente no se va a sentir avanzado, pero esa es humildad. Because a pure devotee will always be comparing themselves to the highest levels of pure devotional service, like the devotion of the gopis. And compared to the gopis, they'll feel like, well, I don't have any. Porque But un it doesn't devoto, mean they're not sincere. It's just that's how they feel. un devoto puro, un devoto avanzado, siempre se va a estar comparando con los más grandes niveles de devoción, que es el nivel de las gopis. Así que comparado con las gopis, otro tipo de devociones parece nada. Pero eso no significa que no sean sinceros. I once gave a class and we were talking about this. Una vez di una clase y estábamos hablando de esto. And how sometimes we feel disappointed that we're not as advanced as we'd like to be. Y que como a veces nos sentimos decepcionados que no somos tan avanzados como quisiéramos serlo. And so I was telling the devotees, well, actually, the more you advance, the more you're going to feel like this. Y les estaba diciendo a los devotos, de hecho, mientras más avances, más te vas a sentir así. So you're actually going to feel like this your whole life. No matter how advanced you become, you'll still feel like this, or maybe even more as you become more advanced. Y conforme avanzas, te vas a sentir más toda tu vida. Incluso si avanzas más, lo vas a sentir más. So it's a kind of a paradox. A sign of humility is that you don't feel humble. Así que es como una paradoja, porque el signo de la sinceridad, el signo de la humildad es que no te sientes sincero. Or a sign of sincerity is you feel a lack of sincerity. O la falta de la sinceridad es que, o un símbolo de la insinceridad es que te falta sinceridad. So if you feel very intensely that you're not sincere, either you are very sincere or very insincere. In either case, you could feel it. Y si tú sientes intensamente que no eres sincero, son dos cosas. Una, que eres demasiado sincero o que algo está fallando y puedes ser más sincero. Tú lo puedes saber, lo puedes sentir. Did that answer your question? ¿Eso respondió a tu pregunta? Sí, Mara. Se podía seguir hablando, ¿verdad? Del punto, pero está bien, sí. Yes, thank you. You can talk more about it, but that's fine. I would just say that being sincere is our greatest asset in Krishna consciousness. Lo que yo diría es que ser sincero es nuestro mayor acierto en la conciencia de Krishna. It's what will keep us going. No matter what we face, the sincerity will keep us going. Es lo que nos mantiene continuando, no importa lo que sea, nos mantiene, nos hace que continuemos. And no matter how many times we fall, the sincerity will pick us up again. Y no importa que tantas veces caigamos, la sinceridad nos va a levantar nuevamente. I think another point is we should not be judging other devotees' sincerity. Y creo que otro punto es que no debemos estar juzgando la sinceridad de otros devotos. Hey, Gina, I don't think you're that sincere. You need to be more sincere. That's not what we do. Así como, Gina, no creo que eres muy sincera, debes ser más sincera. No es lo que nosotros hacemos. Generally, we would not do that, but we would do that for ourselves. Generalmente no haríamos eso, sino lo haríamos por nosotros mismos. We can encourage everyone, let's sincerely serve, but not go around the temple and think, I don't think you're sincere. You need to be more sincere. No, we need to be doing that with ourselves. Podemos motivar a todos en el templo, pero no vamos a ir alrededor y decir, oh, creo que necesitas ser más sincero. No, eso lo hacemos con nosotros mismos. You know, it's very, very interesting that a lot of times when we read Prabhupada's books and we're hearing what the standards are, we're actually evaluating other people and their standards rather than evaluating our standards. Y es interesante porque cuando escuchamos los libros de Prabhupada, estamos evaluando nuestro estándar comparado en ese estándar. Have you ever done that? ¿Alguna vez han hecho eso?
Oh, this purport proves that all the leaders in ISKCON are bogus. Oh, este verso prueba que todos los líderes de ISKCON son bogus, son falsos. I've seen devotees do that. He visto devotos que hacen eso. No, that purport is supposed to prove to yourself that you're bogus. No, ese verso está destinado para ti, para que te pruebes a ti que tú eres bogus. This is a very common mistake when we're reading Shastra. We're analyzing other people and we're not analyzing how this is applying to me. Es un error muy común, porque cuando estamos leyendo los Shastras estamos analizando a todas las personas, pero no nos estamos analizando a nosotros. You know, we have this tendency to tell women in our movement how they should be. You should be very chaste, you should be very shy, like that. Y tenemos esta tendencia aquí en el movimiento a decirle a las mujeres cómo deben de ser, debes de ser muy casta, debes de ser así y así. That may be okay amongst a group of women and say, we should be like this. But for men to say, you should be like this, it's not, we have to be careful how we do that. Y bueno, está bien si lo hacen en un grupo de mujeres que se digan cómo debe de ser, pero para un hombre que diga eso no es lo correcto, no es como debe ser, no es como se debe de decir. So if I say, well, Anuradha, if you please your husband, you're very nice to him, very chaste and don't talk back and criticize him, then he'll do whatever you want. You'll have a very good marriage. That's different. Así That we can say. Así que si yo digo, Anuradha, si tú complaces a tu esposo, si eres casta, si no lo criticas, si no eres dura, vas a tener un buen matrimonio y él va a hacer lo que tú digas. Bueno, esa es una manera de decirlo, eso lo puedes decir. As opposed to, I've been reading this purport about women and I can see, based on this purport, there's a lot of things wrong with you. Que yo diga, he leído estos significados en el libro y la verdad he visto que hay muchas cosas malas en ti. No, well, that purport really was not meant for Anuradha. It was meant for me to evaluate myself, but I'm reading it evaluating her. So that's a problem. Así que ese significado no era realmente para Anuradha, realmente era para mí, era para evaluarme a mí. Así que, y lo estoy usando para evaluarla a ella, así que ese es un problema. So if you ever do that, it's a problem. And be aware that it's a problem. Así que si ustedes hacen eso, ese es un problema y estén al tanto de que ese es un problema. There's this joke this pastor tells. He's giving a marriage workshop. So funny. Hay un chiste que es de este pastor que está dando un taller taller de matrimonios. So whenever the pastor is talking how the wife should be, the husband's like going like listen, he's talking about you. Así que el pastor está mencionando cómo las mujeres deben de ser y el esposo le está codeando a la esposa. Mira, así es como debes de ser. And whenever the pastor's talking about how the husband should be, the wife's going, listen to him. Y cada el pastor está hablando cómo debe ser el esposo, la esposa codea al esposo y le está diciendo, mira, escúchalo. Yeah, so it's kind of like we're more worried about how other people should be than how we should be. Así como que estamos más preocupados por cómo las otras personas deben de ser, más de cómo nosotros debemos de ser. Excuse me, Prabhu. I was just thinking, you're not very sincere. Just wanted to tell you. I want to let you know what I think about you. Prabhu, solo quiero decirte lo que pienso sobre ti. Creo que no eres muy sincero. Well, how did you come to that conclusion? Well, I was just reading this purport and I could tell that you have all the symptoms of an insincere devotee based on this purport. Sí, ¿por qué dices eso? Bueno, es que estaba leyendo este verso y tú tienes todos los síntomas de un devoto que no es sincero. That's why religious people tend to be extremely judgmental of everyone except themselves. Y por eso es que las personas religiosas tienden a ser extremadamente juiciosas porque se califican a todos excepto a sí mismos. You're going to hell. They're telling you, you're going to hell. Well, I'll meet you down there because the way you're acting, you're going also. Te dicen, te vas a ir al infierno. Bueno, pues te veo ahí porque la manera en la que estás actuando seguro vas a llegar ahí también.
So we have more questions? Yeah, there's one more question from Gabriela. It's in English here. Can you see in the chat? It's in English? Yeah, in the So you go second Spanish paragraph. Okay. La sinceridad significa darse cuenta de lo que uno no está haciendo bien y transparentarlo, o significa más cosas aparte de eso. Por otra parte, podría dar algunas preguntas guía que podamos hacernos a nosotros mismos para evaluar cómo está la sinceridad de nuestra vida. Sincerity means realizing what one is not doing okay and making it transparent, or does it mean more than that? From the other hand, could you give some guiding questions that we can ask ourselves to self-assess how sincerity is in our life? Yeah, just ask yourself, why am I doing this? Sí, solo pregúntate a ti por qué estás haciendo eso. Am I doing this to impress anybody? ¿Estoy haciéndolo para impresionar a alguien? Am I doing this to gratify my senses, to get Estoy- something from Krishna? ¿Estoy haciéndolo para gratificar mis sentidos, para obtener algo de Krishna? Am I motivated to get some honor in the association of devotees? ¿Estoy motivado a obtener cierto honor de la asociación de los devotos? That's a heavy question because una- usually the answer is going to be, well, a little bit. Es una pregunta muy dura porque a muchas veces la respuesta va a ser, bueno, tal vez un poco. And sometimes the answer is going to be totally. Y algunas veces la respuesta va a ser totalmente. And that's good to know and embarrassing also. Es bueno saberlo, pero también da pena saberlo. You know, if we are motivated by personal agendas and we don't recognize it or are not willing to recognize it, then how will we ever go beyond it? Y si estamos motivados por agendas personales y no lo reconocemos o nunca somos capaces de reconocerlo, entonces ¿cómo vamos a estar motivados? ¿Cómo vamos a poder saberlo? So that there's two levels of this problem. One is you have it, and the other is you don't know you have it. Or another one is you know you have it and you don't do anything about it. Así que hay dos niveles en este problema. Uno es que tú lo sabes, otro que no lo sabes, o otro que tú lo sabes, pero que no haces nada sobre este. You know, and you might say, well, how do I know I'm sincere? And one answer is, well, you better know. You better figure it out. Y bueno, tú puedes decir, bueno, entonces, ¿cómo sé si soy sincera? Entonces, una de las respuestas es, bueno, pues ojalá que te des cuenta cómo. Que lo averigües. If you don't know, who knows? Y si tú no lo sabes, ¿quién lo sabe? You know, sometimes the question, Gabrielle, is, can I do better? If I was more sincere, could I do better? And I think the answer is always or generally going to be yes. Y algunas veces la pregunta es, ¿puedo mejorar? Y bueno, la respuesta a veces obvia es sí. You know, like sometimes we say, I just can't do this. Como algunas veces decimos, bueno, no puedo hacerlo, no puedo hacer esto. So then we can ask ourselves, well, if I were more sincere, could I do it? Y a veces nos preguntamos, podemos preguntarnos, ¿y si soy más sincera, lo puedo hacer? Yeah, and in many situations, the answer is going to be yes. Y en muchas situaciones la respuesta va a ser sí. Correcto? Correcto. Not in every situation. Sometimes we can't do any better. But often the answer will be yes. If I were more sincere, I could do better. Y no en todas las situaciones, pero a veces la respuesta va a ser sí. Si puedo ser más sincero, lo puedo mejorar. And then also when we're faced with some challenge or some habit we're trying to break or new patterns, new sadhana we're trying to do or better sadhana, and we can't, then we can ask ourselves the question, is it because I'm not sincere that I can't make these changes?
Y a veces cuando nos enfrentamos con nuevos retos, con cambiar patrones, con mejorar la sadhana, y no lo podremos hacer, hay que hacernos la pregunta, ¿estoy Sadhana. Sadhana. sadhana, sadhana? Entonces podemos hacer la pregunta, ¿estoy realmente siendo sincero? No es sadhana. Es sadhana. It may take you your whole life to get it. At least if you get it at some point, it's good. Puede que les tome toda la vida llegar a, no es sadhana, sino sadhana, pero si les toma toda la vida está bien. Like we have that devotee, Bhavana, who everybody calls Bhavana. No tenemos ese devoto que se llama Bhavana y que todo el mundo le llama Bhavana. And it may have a totally different meaning by that long accent. Y puede que tenga un significado totalmente diferente por medio de ese acento. In fact, I'm going to look right now and see if there is such a word, bhava. De hecho, voy a buscar esa palabra ahorita mismo para ver si hay una palabra así, baba. Let's see. I don't even know if that word exists. Ni siquiera sé si esa palabra existe. I can't find it. It's a made-up word. Es una palabra inventada. Well, let me look up bhavana just to see. Maybe I was wrong. Déjenme ver bhavana para ver igual y estaba mal. I'm having fun now. No, it's bhavana. No, es bhavana. Krishna's name is Bhavana. Bhavana. This world is called Bhava Samsara. El nombre de Krishna es Bhavana. Bhava es la samskara. Este mundo es una samskara. Bhava. Bhava means to become, is also a name of this world. Bhava también significa volverse, también es el nombre de este mundo. Bhava means it appears and disappears. Bhava significa que aparece y desaparece. Bhavana. Bhav. Bhavana. Sadhana. Sadhana. And you have another word, sadhya. Sadhya. Sadhana, sadhya. También tenemos otra palabra, sadhana, satya. Now it's a Sanskrit lesson for the rest of class. Es una clase de sánscrito para el resto de la clase. Conditioning is so deep that even though the word sadhana has a long A in front, you can read it. It's got a line over the A. We'll read it with a long line in front of the A. We'll make it short and we'll make the last one long. That's the way habit is. It's unconscious. El condicionamiento es tan fuerte que incluso aunque la A tenga una línea sobre esta y la estresemos, lo vamos a repetir, vamos a poner el acento en la última sílaba. Es un patrón que tenemos en nosotros. Isn't that funny? ¿No es chistoso? Or sad? ¿Curioso? ¿No es Depends how you look at curioso o triste? Depende cómo lo vean. Yeah. Funny or sad? ¿Curioso o triste? I think it's both. Creo que son ambos. Well, it's interesting, but it's sad. Bueno, es interesante, pero también es triste. I think Gina has a question for the Okay. Gina. Sí, muchas gracias. Sí, nos mencionó que Srila Prabhupada, él mencionó que la sinceridad comienza desde que llegamos a la conciencia de Krishna. Entonces yo quisiera que por favor me pudiera dar así como, ¿qué pasa en ese momento? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo en ese momento? Si es pues porque de alguna forma me estoy entregando en ese momento, o estoy abriendo mi corazón. Entonces yo quisiera saber cómo es eso, o sea, ¿por qué nos dice eso Srila Prabhupada?
You were talking about how Prabhupada mentioned that once you write to Krishna consciousness because you are sincere, and she would like to know how is that process? Like you open your heart, how is that you come here and you are sincere because of that? How did you become sincere in the first place? Yeah, because you mentioned that Prabhupada said that when you are here is because you are sincere, actually sincere. So Yeah. she wants to know how is that process. You got beat up by Maya so much. You come crying to Krishna's feet helplessly. Has estado llorando, has estado golpeada por Maya tanto que vienes llorando a los pies del loto de Krishna. Kind of like sometimes you're in such distress and you need help. Y algunas veces estás en tanto apuros y necesitas ayuda. You'll just beg anybody to help you. Please help Y- me. I don't have a place to live. I don't have food. I was kicked out of my house. Please help me. Y estás pidiendo por ayuda, por favor ayúdame, no te estás pidiendo, no tengo comida, no tengo nada, ayúdame, por favor. But it's also combined with the fact that you have past pious actions and past devotional actions, because that in your distress, you're going towards Krishna. You could become an atheist also. Y when you're también, distressed. y también cuando estás en esta situación de estrés, también te puedes volver un ateo, puedes alejarte de Krishna. So Krishna says that there has to be piety combined. Distress alone is not sufficient. There has to be piety combined with distress to bring you to Krishna. Otherwise, you turn away from Krishna and you're distressed. Y Krishna menciona que debe haber piedad también para acercarte a Krishna, porque toda esta situación de estrés puede ser que solo te aleje si no hay piedad, pero con la piedad tú te acercas a Krishna. That's when a lot of people become atheistic, is in distress, and that's when a lot of people become devotees. Y es cuando muchas personas se vuelven ateas, cuando están en ese estado de estrés, y también por eso es que muchas personas se vuelven devotas. Mucho interesante. No? Mucho interesante. Piety, the Sanskrit word is sukritino. La palabra en sánscrito de piedad es sukritina. Chaturvida bhajante mam. 4 kinds of people. What kind of people worship me? Jana sukritana arjuna. Pious people. 4 tipos de personas me adoran. ¿Cuántas 4? Una, piadosas. Sukritino. Sukritina. Chaturvida bhajante mam. Jana sukritina arjuna. Jana sukritina. Pious people. Jana sukritina. Personas piadosas. And if that piety is the piety of bhakti, then you become attracted to bhakti in this life, and Maya beat you up. So you sincerely want to get away from Maya. Así que si esa piedad es la piedad del Bhakti, entonces quieres refugiarte en el Bhakti y entonces Maya te golpea para que sinceramente te refugies lejos de ella. And Prabhupada also said it requires intelligence. So it's also combined with the intelligence to understand that I should be sincerely wanting this. Así que Prabhupada también dice que se requiere sinceridad e inteligencia, así que también está combinada la piedad con la inteligencia que requiere para acercarte. So you one sense you could say if you're smart, you'll be sincere. Así que True sincerity is you'll achieve your goals. Así que una vez que eres sincera e inteligente, estás a salvo porque vas a lograr tu objetivo. And there is one. How to be sincere? Just be sincere. Y cómo ser sincera, solo ser sincera. Ahora, sinceridad, sinceridad. Yes. Ahora, sinceridad. No mañana. Ahora. Ahora. Yes, ahora, now. Ahora, now. No mañana. No mañana Shakti. Ahora Shakti. All of you in Latin America need a little more, or many of you need a little more Ahora Shakti, because there's too much mañana Shakti.
Todos ustedes en América Latina necesitan el Shakti de ahora, no de mañana, porque hay mucho Shakti de mañana. When are you going to do it? After my siesta. ¿Cuándo lo vas a hacer? Después de mi siesta. Siesta's over. When are you going to do it? Mañana. La siesta se acabó. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. And mañana comes. When are you going to do it? Oh, mañana. Y mañana viene. ¿Cuándo lo vas a hacer? Oh, mañana. ¿Verdad? Tamaguna. It's Tamaguna Shakti. Es el Shakti Mañana de Shakti es Tamaguna Shakti. la Shakti de mañana es el Shakti de Tamaguna. There Madre, is, tiene otra pregunta ahí. gracias, Prabhu. There is another question. Is it right to accept before the Lord our sincerity, that our sincerity is motivated by in devotional service is material? For example, the Dhruva Maharaj pastime and his motivation to practice the process to see the Lord. Yeah. You Lo want I'm going to say in Spanish. Es Sí. correcta la sinceridad de reconocer ante el Señor que nuestra motivación en el servicio devocional es material. Por ejemplo, el pasatiempo de Dhruva Maharaj y su motivación para practicar el proceso para ver al Señor. Well, in general, that's why people come. They're sincere, but they have some motive also. Bueno, en general es porque es por la razón por la que las personas vienen. Son sinceras, pero también tienen un motivo. But once if the material motive brings you to Krishna consciousness, that's okay. But once you come, then it has to be purified. Y el motivo material, bueno, pues tiene una sinceridad, pero I'm sorry, the last thing you said. Once you come to Krishna consciousness, then it needs to be purified. Pero una vez que ya llegas a la conciencia de Krishna, este sentimiento debe ser purificado. You know, let's say you come to the Sunday feast, you just come to eat and maybe dance around in kirtan. That's it. And you've been coming for years. Y digamos que tú has venido por años al festival dominical, solo vienes a comer, a bailar y cantar un poco de kirtan, es todo. So that's good. But if you want to go further, you have to go. If you want to do better, you have to go further. Así que está bien, pero si tú quieres hacerlo mejor, bueno, pues tienes que avanzar. You know, it's important to understand that what may be good for non-devotees is not necessarily good for us. Y es importante entender que lo que es bueno para los no devotos no es necesariamente bueno para nosotros. So let's say, you have a person who's eating meat and you want to get them off meat. So you make all these rich foods with deep fried curd and sour cream and deep fried vegetables. So, and then they eat it and they stop eating meat, but we don't need to eat like that. Así digamos que tú tienes esta persona que, bueno, pues come estos vegetales fritos, esta crema y bueno, está bien comer, pero probablemente este tipo de comida no le caiga bien. So we do a lot of things to encourage people, and it's good. But once they become serious, we'll say, okay, forget the deep fried veggies with sour cream, just eat khichdi. That's what you need for your spiritual life. Así que bueno, les cae bien en un principio, pero una vez que tomen la seriedad en la conciencia de Krishna, decimos, ok, olvida las cosas fritas y la crema agria en las verduras, ahora puede con khichdi es suficiente y es mejor para tu vida espiritual. Does that make sense? ¿Tiene sentido? It's like very, very old people go to yoga classes, but they do all the postures in the seat. Como las personas que son muy, muy grandes van a clases de yoga, pero hacen todas las posturas en una silla. So it's better than nothing.
es mejor que nada. But if you actually want to do yoga, you're not going to get on the floor and you're going to actually go back. Pero si tú realmente quieres hacer o llegar, te vas a parar en el piso y vas a ir hacia atrás. And maybe someday by doing this, they'll be able to go on the floor and do it. Y tal vez algún día de hacer esto vas a poder ser capaz de ir al piso y hacerlo. But if you're 22 and you're doing yoga like that in a chair your whole life, what's the point? Pero si tienes 22 años y estás haciendo yoga en una silla, entonces ¿cuál es el punto? Another question. Otra pregunta. Navanita dice, de los 4 tipos de las personas piadosas que vienen a la conciencia de Krishna, el que está buscando por el conocimiento es considerado el más elevado, así que él está buscando por Krishna, así que esto, para él se vuelve un devoto puro instantáneamente o gradualmente. Yeah, gradually. Sí, gradualmente, But he's in a better position pero está en una mejor posición, because his motives are already purified. porque sus motivos ya están siendo purificados. Yeah, no, it's always, and the Gita says he's dear to Krishna. So anyone whose service is not motivated is dear to Krishna. Así que en el Gita dice que él es querido para Krishna, así que cualquiera que tenga un servicio sin motivación es querido para Krishna. How would you like a so-called friend to come to your house and they come over and after like 10 minutes they say, you got anything to eat? Then every time they come over your house, they're always saying, you got anything to eat? You have an extra jacket you don't need? You got any extra socks you don't need? Every time they come, he's just asking you for things. How would that make you feel? ¿Cómo se sentirían de un amigo que cada vez que los ve, que va a su casa, normalmente no va, pero cada que va a su casa les dice, oye, ¿tienes una suéter que me prestes? ¿Tienes algo de comer? Y siempre te está pidiendo cosas. Kind of feel used, right? Se sienten usados, ¿no es cierto? So every time we go to church, we pray to Krishna. You got an extra jacket? What's for lunch? Así que siempre que vamos a la iglesia le pedimos, oh, ¿tienes que hay de comida? ¿Tienes otro suéter? Can you set me up with a handsome young guy? Can you send me? Set me up with a handsome young man. ¿Puedes arreglarlo con este chico joven? So how do you think Krishna feels? ¿Cómo crees que Krishna se siente? Now, if that's a non-devotee, then Krishna thinks, well, that's good. At least he's asking me. He's not asking a demigod and he's not an atheist. So that's good. Así que si es un no devoto de Krishna está bien, porque dice, bueno, por lo menos me lo está pidiendo a mí, no a un semidios o ateo, está bien. But it's like a child. When the child gets older, you expect more from them. So if he's young and he does something, that's not perfect, it's like, well, at least he's trying. But he's 20 years old and he's still acting like a kid. That's not good. You expect more. So Krishna, he expects more from his devotees. Pero es como un niño, ¿no? ¿De qué esperas de un niño? No esperas lo mismo que un adulto, pero si es un adulto esperas otra cosa. Así que Krishna, ¿qué es lo que espera de sus devotos? ¿Tiene sentido? Yes. Yeah. Kind of common sense, actually. Es de hecho de sentido común. De hecho. Sentido común. Actualmente. Yo pensado. Upendra, Prabhu has another question. Okay. ¿Quiere abrir su micrófono, Prabhu? Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu, por la clase y reverencia. Hare Krishna. Thank you so much for the class, obeisances. Mi pregunta es en relación a cuando nosotros, por ejemplo, distribuimos libros o en la vida misma, a través de toda la vida, nos hemos encontrado personas que realmente se nota que no tienen sinceridad y que no le interesa tampoco. ¿Cómo debemos interrelacionarnos con esas personas?
I would like to ask you, when we are in the course of the life, we can face people, we can meet people who are, they're really not interested, nor they are not sincere. How can we relate with them? What was the first part of the question, first sentence? He was talking about that during the life, you can meet different kind of people, and sometimes you meet people who are really not sincere. How we can develop an interaction with them? What kind of interaction? What kind of relationship to have with them? It's kind of like dry grass and wet grass. Es como el pasto seco y el pasto verde. So dry grass will catch on fire very easily and very quickly. El pasto seco se va a prender muy fuerte, muy rápidamente. Yeah, and so for wet grass to catch on fire, basically the fire you have to create a fire that can dry out the grass, and then it can actually catch on fire. So it's much more difficult. It's more difficult for wet grass to catch on fire. De hecho, entonces, el pasto verde necesitas mucho fuego para que se prenda, pero el pasto seco es muy rápido que se prenda. So people who are more spiritually evolved, they will, by your association, they will very quickly connect with Krishna consciousness. Así que las personas que están más espiritualmente evolucionadas por medio de tu asociación se van a involucrar más rápidamente en la conciencia de Krishna. But people who are not are more like green grass. They're going to need more fire from you. Pero las personas que no son como el pasto seco, van a necesitar más fuego de ti. And we may not have enough Krishna consciousness to dry them out. Y puede ser que no tengamos suficiente conciencia de Krishna como para secarlo. But the more Krishna consciousness we have, the greater number of people we can affect. Pero mientras más conciencia de Krishna tengamos, más vamos a afectar enormemente a las personas. And Prabhupada affected many people, but there were some that wouldn't or couldn't be affected by him, but certainly he affected those who could be very deeply. Y bueno, Prabhupada afectó a muchas personas y ciertamente, bueno, hay otras personas que no... You said that he affected many people and then? He affected, but some people were not affected. Pero algunas personas no fueron afectadas. So the more, we think, well, preaching means just talking or selling a book, but we can affect people as much or more by our Krishna consciousness. Así que podemos decir, bueno, podemos afectar más personas por medio de nuestra conciencia de Krishna. Prabhupada did a television show in Mexico City. Prabhupada hizo un programa de televisión en la conciencia de Krishna. And the show is hosted by one of the most famous, if not the most famous, newscasters in Mexico. Y hizo este show en uno de los programas televisivos más famosos de la época, si no el más famoso. And after the show, the devotees went in to say goodbye to him, and they found him like this, his hands in his face. He was completely overwhelmed by Prabhupada's presence. Y después del show, los devotos fueron a despedirse de él, del entrevistador, y él estaba cubierto con su cara, estaba completamente sobrecogido por la presencia de Prabhupada. And this was a very, very, very high quality journalist and very, very famous, completely overwhelmed by Prabhupada's association. Y era un muy, muy famoso periodista por toda su carrera y estaba completamente sobrecogido por la presencia de Prabhupada. Yeah, so, we have many strategies to spread Krishna consciousness, but ultimately what we're giving people is our association. So depending how good the association is, that's how much they'll advance. Y bueno, tenemos muchas estrategias para compartir la conciencia de Krishna, pero realmente lo que afecta es nuestro grado de avance. Eso es lo que realmente va a afectar a las personas, lo que somos.
It's okay? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, Prabhu. Thank you, Prabhu. Está bien. Está bien. I think there are no more questions. Okay. Good night to all of you. Ok, buenas noches a todos ustedes. Someday I'll come see you in Puerto Algún Rico. día iré a verlos en Puerto Rico. You just- Ya, ya digo, para Ratayatra, Por When's Ratha Rath Yatra. Yatra? ¿Cuándo ¿Cuándo? es? December. 26, ¿no? December. Yes. What December what? What date? 26. No, it's possible. Okay, nice. Es posible. We are in I may go to Ecuador at the end of December. So we just pop through Puerto Rico on the way. Puede que vaya a Ecuador a finales de diciembre, así que esté en el camino a Puerto Rico. Ya, todos están invitados. Anurada, Gina, Govinda, todos están invitados. Everyone's Everybody- invited. Everybody's invited. Yeah. Hay prasadam y gulab jamun para todos. There is prasad of gulab jams for everyone. Yeah, okay. Make my gulab jamans without sugar. Hagan mis gulab jams sin azúcar. Lo que él quiera lo hacemos. Whatever you want, they It will has to make. be fried in ghee, not oil. Pero tiene que estar frito en ghee, no en aceite. Claro que sí. Yes, of course. Okay. Hare Krishna. Jai Jai Shri Maharaj, Prabhupada. muchas gracias. Muchas gracias. Jai. Govinda. Gracias a Gracias, todos. Mahatma Prabhu ki. Gaur Ya. Premanandi. Hari Hari Bol. Gracias, Madre Anurada. Para servirle, Prabhu. Hare Hare Krishna. Krishna.